বিজেপি তিপ্রামথার জোটকে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে ভোট দেবেন 14 লক্ষ জনজাতি। কি উদ্দেশ্যে বিজেপি তিপ্রামথার অ্যালায়েন্স করেছিলেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর? সে উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে জনজাতির? মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। কি কারণে বিজেপি তিপ্রামথার অ্যালায়েন্স করেছিলেন? তাহলে আন্দোলন করছেন কেন? জনজাতিরা কি সাফল্য পেয়েছেন বিজেপি তিপ্রামথার অ্যালায়েন্সে? শুনুন মহারাজ প্রদ্যোৎ কি বলেছেন, তারপর এই নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সাথে। लास्ट में मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं। हमने अलायंस किया है अकॉर्ड के लिए। हमने अलायंस दो लोगों को मंत्री बनाने के लिए नहीं किया। हमने अलायंस किया क्योंकि एडीसी में फंडिंग आए और हम लोग अपने लोगों को हेल्प कर सके। लेकिन सिर्फ ईएम्स को गाड़ी में इधर से उधर घूमने के लिए नहीं। हमने मोथा बनाया सब वॉरियर्स को ऊपर से लेकर नीचे तक ग्राउंड में काम करने के लिए। लेकिन मैं कभी कभी सुनता हूं कि कुछ ईएम्स कहते हैं कि मैं ये पोस्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूं। कोई एमडीसी कहता है कि ये मेरा जगह नहीं, मैं और सीनियर हूं। कोई एमएलए कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। मेरे दोस्त, ये एटीट्यूड आप रखोगे ना तो ना रहेगा आपका ईएमशिप, ना रहेगा आपका एमडीसी, क्योंकि बुबागरा भी देख रहा है और आपको सेकंड चांस नहीं देगा। आपको अगर किसी का दिल जीतना है ना तो अगरतला में बैठे हुए पुलिस कांस्टेबल या ऑफिसर का दिल नहीं जीतना है आपको। अगर आपका दिल जीतना है तो अपने गांव में एक गरीब माँ, एक गरीब परिवार का दिल जीतिए। ये जो गाड़ी आपको मिलता है, जो कॉन्वॉय आपको मिलता है, जो लोग सैल्यूट करते हैं ना आपको, जिस दिन आपको टिकट नहीं मिलेगा, जिस दिन आप हार जाओगे ना, 2 मिनट में ये सैल्यूट भी बंद हो जाएगा, गाड़ी भी बंद हो जाएगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके टाइम पावर था, दायित्व था, आपने इसका सही इस्तेमाल किया कि नहीं। अहंकार ही आपको डुबाएगा और प्यार ही आपको जिताएगा। चॉइस आपका है। लेकिन मैं अपने लोगों को प्यार करते रहूंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जिंदगी भर उनको सपोर्ट करते रहूंगा। और मैं एक कमिटमेंट देना चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। वीसी इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, मैं तो चाहता हूं कि आईपीएफटी और तिप्रामथा एक होकर ही फाइट करें। अलग अलग पार्टी रहे लेकिन एक होकर ही फाइट करें। बहुत लीडर को खुद का स्वार्थ के लिए वो कहेंगे नहीं हमें अलग फाइट करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं पब्लिक चाहती है कि हम सब एक हो जाए, क्योंकि पब्लिक कभी कभी लीडर से ज्यादा समझदार होती है। क्योंकि पब्लिक पूरा समाज के बारे में सोच रहा है और लीडर सिर्फ अपना एरिया या अपना परिवार के बारे। अगर लीडर ऐसा सोचेगा तो वो लीडर डूब जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन, थिंक अबाउट थालसा, थिंक अबाउट पीपल। मेरा जो दिल्ली में मीटिंग है उसमें मैंने 25 सीट्स मांगा है आउट ऑफ 60 इन द असेंबली। मैंने डायरेक्ट फंडिंग मांगा है, मैंने लैंड राइट्स मांगा है, मैंने 8 शेड्यूल में कोकबोरोक, other Tiprasa native languages including dialects like Kaupuru, you have Halam language, you have Ranglong, Darlong, उनको भी मैंने कहा है कि 8 शेड्यूल में लाने के लिए। और हमारा ऑप्शन है कि हमारा कोलोमा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ये हमने पॉइंट रखा है। हमने कहा है कि हमारे जो पट्टा देने का अधिकार, लैंड राइट्स का अधिकार, ये सब हमारे एडीसी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज भी तिप्रासा अपने गांव में रहकर अपना जमीन का मालिक नहीं है। हमने मणिपुरी के लिए भी एक एक्स्ट्रा सीट असेंबली में डिमांड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मणिपुरी भी हमारा सोसाइटी का है, तो उनको भी मिलना चाहिए। चाय बागान के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में मैंने डिमांड किया है। मैंने कहा है कि हमारा जो फंडिंग है आज के दिन वो स्टेट के थ्रू नहीं, सेंटर के थ्रू होना चाहिए। एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 125th अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में पास होना ही पड़ेगा, उससे हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगा। मैंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिमांड किया है, मैंने एम्स लाइक हॉस्पिटल डिमांड किया है, मैंने बहुत चीज डिमांड किया है। और मैं चाहता हूं कि ये सब चीज इंप्लीमेंट हो। अगर ये सब चीज इंप्लीमेंट होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उस শুনলেন মহারাজ প্রদ্যোতের বক্তব্য। কি বলবেন আপনারা? তিপ্রাসা অ্যাকর্ড
চুক্তির ভিত্তিতে বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স হয়েছিল তিপ্রা মথার। সেই স্বপ্ন, সে দাবি তো এখনও পূর্ণ হয়নি, ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের আগে একদিকে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মিটিং করবেন মহারাজ প্রদ্যুৎ এগুলো ইমপ্লিমেন্টের জন্য, অন্যদিকে আবার ত্রিপুরাতে 14ই নভেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু হচ্ছে তিপ্রামথার অধিকারের দাবিতে। তাহলে অ্যালায়েন্স করেছে মহারাজ প্রদ্যুৎ বলছেন দুজন মন্ত্রীর জন্য নয়, এমডিসি ইএমের জন্য নয়, আমরা করেছি অ্যাকর্ডের জন্য, অধিকার বাস্তবায়নের জন্য। এতেই কি মথার সমর্থন বাড়ছে নাকি কমছে? প্রতিদিন প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে আইপিএফটি দলে ফিরে যাচ্ছে, কখনো বাম কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে, আবার বিজেপির সাথেও অ্যালায়েন্স রয়েছে। কি হবে তাহলে আগামী দিনে? তিপ্রাসাদ চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, এদিকে আবার আন্দোলনের ঘোষণাও দিয়েছেন। তিপ্রামথার সদস্যরা বা 14 লক্ষ জনজাতি আগামী ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে মথা বিজেপির যে জোট অ্যালায়েন্স রয়েছে তাদেরকে সমর্থন করবেন। আপনারা কি যোগ দেবেন, ভোট দেবেন মথা বিজেপির জোটকে? এই বিজেপি এবং তিপ্রামথার যা জোট হয়েছিল, যার ভিত্তিতে তিপ্রাসার কতটা উন্নতি হয়েছে, কতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, বিজেপি তিপ্রাসার যে অ্যালায়েন্স, এতে করে যে উদ্যোগে, যে সমন্বয়ে তারা তৈরি করেছিল, তাহলে এখন আন্দোলন করছেন কেন? আরও কিছুদিন অপেক্ষা নয় কেন? চুক্তি করেছেন, চুক্তি হয়েছিল, এখন তিপ্রাসারা আবার হঠাৎ করে আন্দোলনে নামছে, আবার দিল্লিতে অধিকারের জন্য বৈঠক করবেন। তাহলে কোন দিকে যাচ্ছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ? সে নিয়ে প্রশ্ন করছে রাজনৈতিক মহল। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, এই যদি একের পর একই পরিস্থিতি হয় তাহলে মানুষ কোন দিকে যাবে? একদিকে কি দিল্লির কথা বিশ্বাস করবে? দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মহারাজ প্রদ্যুতের যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির ভিত্তিতে যে অ্যালায়েন্স হয়েছিল, সেই অ্যালায়েন্সকে ধরে রাখবে, সেই অ্যালায়েন্সকে সমর্থন করবে, নাকি আবার অধিকারের ভিত্তিতে যে আন্দোলন করছে অধিকারের দাবিতে সেদিকেই সমর্থন করবে? তিপ্রামথার সদস্যরা বা 14 লক্ষ জনজাতি কোন দিকে যাবে, কোনটাকে সমর্থন করবে? এখন আপনাদের কি মনে হচ্ছে, বিজেপি তিপ্রামথার জোট করা কি ঠিক হয়েছিল নাকি ভুল? তিপ্রামথা বিজেপি জোট করে যা যা পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো কি আপনারা পেয়েছেন? অধিকার এখনও হয়নি, অধিকার লিখিত আকারে দিয়েছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট এখনও হয়নি। মহারাজ প্রদ্যুৎ কথা বলছেন, আশা করছি সেটা হয়ে যাবে। সেটা আমরাও চাই হোক, জনজাতিরা এগিয়ে যাক, পাহাড় সমতল একসাথে উন্নয়ন হোক। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা রয়েছেন এবং দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছেন, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর রয়েছেন, একেবারে বিজেপি আইপিএফটি তিপ্রামথা একসাথে রয়েছেন। জোট সরকার একসাথে যদি এগিয়ে যেতে পারে সেটাই হবে রাজ্যের সাফল্য, উন্নয়ন করতে পারে। কিন্তু কতটা সম্ভব? আপনারা কি সমর্থন করবেন? আগামী দিনে কি ভোট দেবেন বিজেপি তিপ্রামথার জোটকে? আপনাদের মতামত কি রয়েছে? ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের আগে এই ধরনের দুটো ঘটনা আপনারা কিভাবে দেখছেন?